بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین بک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حیات بخشی ہے۔ ہمارے جسموں میں نفس ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک چلیں گی جب تک رب کا حکم ہوگا۔ جب رب کا حکم ہوگا رکنا ہے تو کوئی طاقت و سانس کو ہلچل میں نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ یہ سانسوں کا ڈور ہم لوگ بزرگان دین کے پاس کئی لوگ چلے جاتے ہیں کہ ایک سانس جو نئے پیٹ میں نئی پیدا ہونے والی سانس آپ دیو بولتے ہیں، حالانکہ خود بزرگان دین کی سانسیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، ہلچل نہیں ہوتا ہے، خبر کے اندر سے کچھ بات نہیں ہوتی ہے، پھر بھی سانس جو پیٹ میں نیا بچہ ہوتا ہے وہ مانگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہی آیت میں پڑھ رہی ہوں قرآن کریم کے اندر، اس وجہ سے اس کا خلاصہ کر رہی ہوں۔ مجھے آزمانے کے لیے میرے اللہ نے رات سے میری سانسوں میں تکلیف ہے، میری سانسوں میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، مجھے نہیں ہے ڈر، تیری امانت ہوں، جب لینا ہے تو لے گا، مگر کوئی اور طاقت مجھے نہیں لے جائے گی۔ اتنا اگر ایمان ہمیں مضبوط ہوگا تو ہم کسی بات سے بھی نہیں ڈریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں صرف میں دیتا ہوں سانسیں، میں میرے حکم سے ہیں۔ نفس کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت کیوں کہا؟ نفسوں کا پکڑ اللہ، روح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روح کے بارے میں قرآن کریم میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا روح کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے چکے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ خلاصہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مجھے علم ہے اس کا، بس میری امانت ہے، ایک میرا امر ہے، میرا ایک حکم ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ہم آیت نمبر سورۃ البقرہ 22 ہم پڑھ چکے ہیں، مگر کیری آن کرتی ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس لیے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، اوکے؟ پھر اللہ نے کہا اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے۔ کتنا اچھا بولتے ہیں، تمہارے لیے، لکم۔ جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ الفاظ میں رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان قرآن سمجھ جائے نا، یہ الفاظ پہ کبھی دیکھو، لکم لکم، تمہارے لیے، ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین بول رہے ہیں یہ تمہارے لیے۔ تو اللہ کی ان چیزوں کو دیکھ کر شکر کریں جو ہمیں دیا۔ کبھی کہتے ہیں یہ فروٹ نہیں کھاتے گیس ہو جاتی ہے، وہ فروٹ نہیں کھاتے سردی ہو جاتی ہے، وہ فروٹ نہیں کھاتے لقوہ مار دے گا، وہ فروٹ نہیں کھاتے گرمی ہو جائے گی، وہ فروٹ نہیں کھاتے کھجلی ہو جائے گی۔ یہ سارے چیزیں جو ہے نا کفر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جو موسم میں جو آتا ہے وہ فروٹ ہمارے لیے بہترین ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈ کے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ خون گاڑھا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے۔ پتلا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش میں کھٹے چیزیں دیتی ہیں۔ ہم لوگ وہاں کیا بولتی یہ کھا کر مر جانا، کیا جی خون جی اسے بارش میں کھانا؟ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا آپ کو دینا یا نہیں دینا؟ نہیں معلوم تھا؟ تو جتنا بھی ہے، جتنا بھی جو دے آپ کھا لیں، مگر ایسا نہیں کہ بالکل بھی اوائڈ کر کے نہ رہ سکتے۔ کھائیں گے تو آپ کا خون میلٹ ہوگا، نہیں تو گاڑھے کی گاڑھا ہی رہے گا، پھر وہ کھٹا تمہاری جسم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لے کے دیں گے۔ کل بھی میں نے جب میں نے قرآن شروع کی 5 اس میں 5 آیت کہتے ہیں نا، 5 آیتیں ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں۔ کل میں نے 7 پڑھی سورہ فاتحہ کے، اس میں بتا رہی تھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بات،
अल्लाह ताला की बात आपको समझ आ रही थी ना। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला वही तकरार हो रही है, तकरार हो रही है। अल्लाह ताला देखो, ना ठहराओ किसी को, यानी कि किसी को भी मेरे साथ नहीं जोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बयान कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बेचती हूँ, मैं सिखा रही हूँ, अब मेरे साथ आप किसी और को जोड़ेंगे, नहीं बा आप नहीं करे उन्हों करे, तो कैसे लगेगी मुझे? वालेकुम अस्सलाम। झूठ बात है ना, कैसे लग जाएगी? ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अल्लाह ताला की ज़मीन और आसमान है, अल्लाह ताला के अहकाम से है, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, मगर लोग समझते क्यों नहीं है? समझते क्यों नहीं है? गुड़िया ओढ़नी सामने ओढ़ा करो, सामने सीना होता है, ठीक है? शरीक ना ठहराओ, ओढ़नी जरी बड़ी दो बच्ची को, सीने पे ओढ़े। जब बैग ऐसा क्रॉस डालते हैं ना, सीना डिवीजन होता है और लोगों को अंग्रेज़ों के तरीके हैं ये डिवीजन के, समझे? बीच में जो बेल्ट पड़ती है ना गुड़िया, बीच में सीना आधा आधा होता है, फिर दुपट्टा सही नहीं होता है, सीना पकड़ के टांग के ऊपर लटका देंगे, क़यामत में, ख्याल रखना। बुरखा पहनना बड़ी बात नहीं है, सही बुरखा पहनना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अंधाधुंध शरीक ना ठहराओ, और तुम जानते हो, अल्लाह ताला कितना अच्छा बोल रही, हालांकि हम जानती, खबर में से कोई ताकत नहीं रखती बोलने के लिए, ना उठ सकती है, ना मैं कुछ कर सकती है, हालांकि हम जानती, फिर भी नहीं, बाबा जी के फजल से, बाबा जी की तरफ से जो भी करम, भाई बाबा जी का करम। अच्छा, अब बाबा जी का करम है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? बाबा जी को बोलो ना गोली दे दे, हैं? क्यों क्यों दवा को जाते हो? नहीं जाओ ना। कभी किसी का बच्चा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई किसको, जो मुजावर का बेटा अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, डॉक्टर के पास क्यों जाता है तू? हाँ, जो डॉक्टर मरा हुआ है ना, जो खबर में है, उसके पास जाना नहीं। खबर में जो डॉक्टर है वो अच्छा इलाज करेगा नहीं, बिस्मिल्लाह, तो उस डॉक्टर के पास जाओ जो खबर में है। तो क्यों अल्लाह ताला ने जिंदों से मदद लेने की आपने कहा है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, आपके चाचा जब जिंदा थे, उनसे दुआ करवाने का हुक्म मिला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार के पास जाकर मांगना ममनुआ था, नहीं मांगते थे, मना कर चुके थे। उनकी औलादों ने ऐसा काम नहीं किया। औलाद नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, उनके नवासे नहीं जानते थे कि नाना की क्या बात थी। अब नाना जान के आशिक हैं तुम लोग, नाना जान पुकारते हो, नवासों से बड़े आप बन गए हो, नवासों से बड़े बन गए हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से बड़े बन गए हो। ये नहीं, अंधा दो, अंधे हैं, अंधे हैं, देख नहीं सकते, लफ्ज में ही देखो माना, अंधा दो, अल्फाज में ही माना आ गया, इसी अल्फाज में माना आ गया, अंधा दो, अंधे हैं, देख नहीं सकते। ला तस्मीउल मौता, नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, तुमको नहीं देख सकते, हम बोलते हैं देखते हैं। कुरान करीम में आयत बोल रही है, मैं और आप नहीं बोल रहे हैं, कोई आलिम बोलता है तो कुरान के अल्फाज ही बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह सुब्हान ताला के हिसाब से। अंदादों वन तुम तालून, और तुम जानते हो, खबर में से कोई सुन नहीं सकता, खबर में से कोई बोल नहीं सकता। कौन सी नबियों की खबर में से? मैं तो अल्लाह के फजल से नबियों की खबरों पे जाती रही, नबियों की खबरों पे। आयत नंबर कितनी बताई मैंने? 22। अब खबरों पे मैं जाती रही नबियों के, कभी हूद नबी अलैहिस्सलाम की खबर पे जाके खड़ी रही, कभी अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम की खबर पे जाके खड़ी रही, कभी कितने नबियों पे गई, गौसुल आज़म रहमतुल्लाह के दादा के पास, बिन अली के पास गई। कई जगहों पे जो जो मेरा दिल करता था अल्लाह से मांगती रही, अल्लाह लेकर गए। सबको देख ली मैं। मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद, उनकी मज़ार पे खड़ी रही, इमरान अलैहिस्सलाम तो नहीं बोलना, हज़रत इमरान है, सब मज़ारों पे खड़ी रही, सब मैंने किया, कोई खबर में से आवाज़ नहीं आई, कोई खबर में से आवाज़ नहीं आएगी। ये चलो, ये बात आप जो कह रहे हैं ना, खबर में आवाज़ आती है, वो सुनते हैं, वो पर्दे में हैं, वो जानते हैं, अब आप जो कह रहे हैं ना, तो कुरान गलत है ना, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। चलो अभी तुम्हारी बात सही है भाई, तुम 100% पक्के हो, तुम पूरे सच्चे हो, कुरान क्यों पढ़ते हो? कुरान क्यों पढ़ते हो? नहीं पढ़ो ना कुरान को, नहीं रखो ना घर के अंदर। क्यों रखते हो घर को? घर में क्यों रखते हो? जैसे हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, अमल नहीं करते, नहीं रखते, गीता नहीं पढ़ते, नहीं अमल करते, नहीं रखते, दूसरी किताबें नहीं पढ़ते, नहीं रखते, अब ये किताब को क्यों रखते हो? क्यों रखते हो उसको? क्यों पढ़ते हो उसको? जब अमल ही नहीं करना है, बिरयानी पका के रख दिए हैं, खिचड़ा बन के रख गया है, रख दिए हैं, कबाब बना के रख दिए हैं, खाना नहीं, इसमें कीड़े पड़ना है, तो उससे उससे क्यों बनाना है, क्यों है?
اس کو پکانا ہی کیوں ہے؟ جانو آیتوں کو، تب آپ کو وہ بولیں گے، وہ حضرت بولے، وہ استاد بولے، انہوں بولے، انہوں بولے، نہیں، بزرگان دین کے خدموں کے نق کو بھی ہم فالو نہیں کر سکتے، ان کی اتنی عبادت ہم کر نہیں سکتے، مگر ہمیں نہیں معلوم ہے کون بزرگ ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کون اللہ کے ولی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کون ہے۔ درود پڑھیں گے تو فرشتے لے جا کر پہنچائیں گے، درود پڑھتے رہیں گے، ہم کتنے ہیں جو ہمیں نہیں گنتی ہے، اتنے لاکھوں کروڑوں کے پہنچاتے رہیں گے۔ اب اللہ نے کہا اندھادوں، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے بھائی، سن نہیں سکتے، بولتے نہیں 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 نہیں۔ توکل مستن بابا کے الگ چلے جاؤ، اچھا وہ شرارتی کر رہا ہے، شرارتی چھوڑ ڈالتا ہے۔ توکل مستان بابا کے پاس اب جائیں گے، اب تعویذ ڈالیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ جو بیٹھا ہے نا وہاں پہ مزاور، اس کا بیٹے کو جا کے دیکھو کتنی شرارتی کرتا ہے، اس کے بیٹے کو دیکھو کتنی گالیاں دیتا ہے، اس کے بیٹے کو دیکھو کون کنٹرول کر سکتا ہے۔ جھوٹ پہ مریدی جاری ہے۔ مرید صحیح بنو، جو غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جو گزر گئے ہیں بزرگ، انہوں نے جو عبادت اللہ تعالیٰ کی گئی ہے، آپ کو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے، اور بزرگ کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے سکھا کے گئے ہیں، پتے کھا کے روزے رکھ کر سالوں سالوں پتے کھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے مرید بننا ہے تو پتے کھا کر جو بھی دیے اللہ کھا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یا غوث المدد نہ کہیں یا اللہ المدد کہیں۔ جو بولنے کی فطرت عادت ہے اسی کو اسی الفاظ میں لے لیں، الفاظ بدلے گا تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہمارے دلوں کے اندر سے یہ نہیں نکلے گا، کیوں اللہ تعالیٰ بار بار ان آیتوں کو دیتے ہیں، جب تک یہ نہیں نکلے گا، جب تک روئیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے ہم کرتے تھے ایسا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ بے شک رب نے معاف کر دیا، مگر ہمارا ضمیر اگر خاموش ہو گیا، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ، معافی مل گئی، چلو منمانی، تو کافر ہے۔ موت تک روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، ہم نے کفر کیے۔ میں تو روتی ہوں، جیسے جاتی ہوں روتی ہوں، اللہ کفر میں نے کیا، میں مزاروں کے پاس اندر جا کر مزاروں کی چادر اوڑھ کے اندر رہی، اتنی دیر تک مزار میں اندر رہتی تھی میں، یہ میرا کیا ایمان تھا، میں نے سر تیرے آگے نہیں جھکایا، میں نے کتنا بڑا تیرے ساتھ کفر کیا اللہ، تیرے ساتھ میں نے جوڑ دی نا، مجھے تو بخش دے اللہ، یقین ہے تو بخش دے، مگر میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ۔ آج یہ نہیں بولنا چار الفاظ عربی کے سیکھ کر سہرا بیان کرنا سیکھ کر، نہیں I'm very good, I'm very good، نہیں، میں گنہگار ہوں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک دن صراط المستقیم ہر ایک کو کہے، ہر ایک کیا یا ابن آدم کلو خطاؤن، ہر کوئی خطا کار ہے، ہر کوئی بدکار ہے، بس کوشش کریں بدکاریوں کو چھوڑ دیں۔ لاسٹ ویک ہم نے کیا سیکھا؟ بدکاریوں کو چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یاس ہوگی نا، یہ خوشی ہوگی نا، ایک لالچ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ سے دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، رب دے رہے ہیں، رب دے رہے ہیں، رب دے رہے ہیں، میرے گناہ اور بھی اتنے ہیں اللہ، نیکیوں میں تو بدل دے، میرے اور اتنے گناہ ہیں اللہ، تو نیکیوں میں بدل دے، میں اتنے گناہ کر چکی ہوں، اب نہیں کروں گی، اب میں نہیں کروں گی، تجھے راضی کروں گی۔ نے توبہ کا ہے نا، توبہ کا ہے نا، میں نے توبہ کر لی، میں نے چھوڑ دی، اب میں نہیں کروں گی، جو کر چکی ہوں ان سارے گناہوں کو تو نیکیوں میں بدل دے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھوں، آئی سمجھ؟ ابھی بھی اگر شرک کر رہے ہیں، کوئی درگاہوں کو جا رہے ہیں، درگاہوں سے کسی بزرگوں سے مانگ رہے ہیں، تو ایمان بیکار ہے، سیدھے ڈائریکٹ جہنم ہے۔ یہ بھی آیت ایک دن اٹھاؤں گی، ڈائریکٹ جہنم ہے، جہنم میں سے گردن نکلے گی، گردن نکل کر ڈھونڈے گی محشر کے میدان میں، کون ہے جو میرے رب کے ساتھ کفر کیا، کون ہے جو میرے رب کے ساتھ جمع کیا۔ گردن ہوگی، دو آنکھیں ہوں گی، ایک منہ ہوگا، بولتی اسی گردن پورے محشر کے میدان میں ڈھونڈے گی، وہیں سے پکڑ کے اٹھا کے لے جائے گی، جہنم میں ڈال دے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھ لو، شرک تھوڑا بھی بالکل بھی نہیں کیا کرو، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ ابھی آئی تھی 4 بجے میرے گھر، اس سے پہلے سامنے پڑوس سے پریشان، اتنی بیمار ہو گئی، تم کھڑ نہیں پا رہی ہو، ٹھیک ہے الحمدللہ میرا رب اٹھائے گا، مجھے یقین ہے۔ انہوں نے نہیں، چلو میں تمہیں مدد کر دیتی ہوں، کیا کیا کی کچھ مدد کیے، اللہ ان کو اجر دیے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا سب کر رہے تھے، میں بول نہیں پا رہی ہوں، میں سانس نہیں لے پا رہی ہوں، اٹک گئی ہے گولی جا کے اندر۔ میں نے کہا میرے رب ہے نا، تو ہے نا، تو ہے نا، میں نے کہا، میں بچے کو بھی کہا، ان کو بھی کہہ دی، دیکھنا نا جب کھڑوں گی نا رب کی تعریف کرنے کے لیے، میرے رب بلوائیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا میں بولوں گی تو خطا کار ہو جاتی، میرے رب ہے نا، میرے رب کی تعریف اللہ کروا لیں گے، یقین ہے مجھے،
ये गोली, ये सांसें, खड़ने नहीं हो रहा है, सब भूल जाएंगे। इसलिए मैं आज एग्जाम्पल में एक नमूना हूँ दुनिया में। अगर आप बीमार होते हैं तो अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो, आपके दिल को इत्मीनान मिल जाएगा, बीमारी भूल जाएंगे, गम भूल जाएंगे, फिक्र भूल जाएंगे। फिक्र और गम हर चीज़ की दवा जिक्र इलाही है। तत्मइनुल कुलूब। फिर उसके बाद कहते हैं अल्लाह, और अगर तुम हो शक में जो हमने अपने बंदों पर उतारा है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान उतारा है, इस कुरान पे अगर तुम शक करते हो, इस कुरान पे, अल्लाह ने कितना अच्छा कहते हैं, इस कुरान पे अगर तुमको शक है, जो आयतें लिखे हैं, एक काम करो, तुम ऐसी और आयतें तुम बना के लेके आओ ऐसा कुरान। ये नहीं बोले अल्लाह सुब्हानहू तआला बेशे जेवर लाओ, 11 मजालिस लाओ, 12 मजालिस लाओ, और कौन सी किताबें, फजाइल अमाल लाओ। ये नहीं बोले, कुरान जैसा एक और कुरान लेके आओ, नहीं तो एक आयत भले लेके आओ, नहीं 10 आयतें कहीं कहा है। अल्लाह ने बार बार टक्कर मारी है हमारे दिलों को, झिंझोड़ के समझाया है। जब कुरान समझ जाता है ना बंदा, उसे कुछ समझ में नहीं आता दुनिया की कोई ताकत। कितनी मुसीबतें, कुछ भी कर लो, नहीं, रब को छोड़ो, नहीं, दीन को छोड़ो, नहीं, कुरान को छोड़ो, नहीं, तुमको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे रब को। समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमेशा रहने वाले हैं वो। तुम लोग तो छोड़ के भाग जाओगे, तुम तो रहोगे नहीं हो, तुम छोड़ चले जाओगे रास्ते में, मगर रब नहीं छोड़ेगा, रब नहीं छोड़ेगा। तो प्लीज़ मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ, कोई भी ऐसे शिर्क कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो छोड़ो, नहीं तो कुरान लेके आओ ऐसा। ये कुरान अगर झूठा है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये कुरान झूठा है, ये बात झूठी है, ये किताब झूठी है, ये लिखा झूठा है, नबी झूठे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये सारी चीज़ें झूठे हैं, तो कुरान ऐसा लेके आओ। है किसी में दम? खुद अल्लाह जवाब देते हैं। देखो उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, जो मेरे बंदे पे मैंने उतारी है, वो जैसे एक सूरत ही लेके आ जाओ और बुला लो अपने मददगारों को, बुला लो तुम्हारे वलियां को, मुरीदां को, मुर्शिदां को। कितने तुम्हारे वलियां ही, ये कुरान समझ में नहीं आता ना, इस वजह से पढ़ते जाते मज़े से, क्या भी नहीं, अल्लाह बहुत अच्छी बात कर रही है, बेशक अच्छी बात करते हैं, ऐसा बजाते भी हैं, इंसान सुधर जाता है। लेके आओ तुम्हारे पीरों को, मुर्शदों को, इन सबको लेके आओ मेरे मुकाबले के लिए। किसके लिए? अल्लाह ताला के मुकाबले के लिए। किसके लिए? अल्लाह ताला के मुकाबले के लिए। बुला लो अपने मददगारों को, अल्लाह के सिवा अल्लाह नहीं आएगा तुम्हारे साथ, अल्लाह ताला नहीं आएगा मदद करने के लिए। अल्लाह ताला बोलती मुझे छोड़ कर तुम्हारे मददगारों को बुला लो, क्योंकि अल्लाह हमें मदद कर देते हैं ना। अल्लाह बोल रहा मैं नहीं आता, तुम अपने मददगारों को बुला लो। अगर तुम सच्चे हो, इनको तुम सादिकीन, सादिक किसको कहते हैं? सच्चे पे एक हदीस बोलती, मैं आगे जाऊंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, क्योंकि ये बात आप लोग ज़रा जान लो, हम में ज़रा कमियां हैं, मुझ में भी, आप में भी, हम सब में भी ये कमी है, ठीक है? हम कभी भी झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसा नहीं, वैसा ऐसा नहीं, ऐसा घुमाते हैं ऐसे हम लोग। तो इस बात पे याद रख लो, ये बात को छोड़ दो, ओपन बात डिक्लेयर करो, ऐसा नहीं, ऐसा, वो नहीं, ये हम नहीं करते, हम करेंगे, हम नहीं करें, हम करेंगे, ओपनली डिक्लेयर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो झूठ बोलता है वो बुराई का रास्ता है, बुराई तुमको दोज़ख को लेकर जाएगी। फिर दोबारा दोहरा रही हूँ, जो झूठ बोलता है, झूठ बुरा ना बा, ऐसा याद रख लो, झूठ बुरा ना, बुरा है, बुराई का रास्ता है, बुराई का रास्ता कहाँ ले जाएगा? जहन्नम में ले जाएगा। सच है नेकी का रास्ता, सच है नेकी का रास्ता, नेकी का रास्ता तुमको जन्नत को ले जाएगा। तो झूठ प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। मैं गुजारिश करती हूँ, कुरान सीख के भी फायदा नहीं, समझ के फायदा नहीं, अमल करके फायदा नहीं, पढ़ा के भी फायदा नहीं, पढ़ के भी फायदा नहीं है। जन्नत अगर चाहिए, आज एक बात भी होगी और इंशाल्लाह आज बहुत खुशी की बात है, वो इंशाल्लाह होगी। जन्नत सबको चाहिए, मुंह से बोलने से नहीं होता है, आमाल करो। झूठ पहले छोड़ो, झूठ अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। डिक्लेयर है, कज़्ज़ाब जन्नत को नहीं जाता, झुटलाने वाला कभी जन्नत को नहीं जाता, झुटलाने वाला कभी जन्नत को नहीं जाता, झूठ बोलने वाला कभी जन्नत को नहीं जाता। तो सच बोलने की आदत किया करो। यहाँ भी आ जाओ, है जगह।
जन्नत को वो जाएगा बंदा, आ जाओ ज़रा प्लीज़ सामने, इफ़ यू डोंट माइंड। मैं पीछे चली जाती हूँ, गर्दन में दर्द देगा आप लोगों के, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो झूठ हम नहीं बोलेंगे प्लीज़। अगर सामने वाले, फॉर एग्जाम्पल मैं घर खरीद रही हूँ, ओके, ये घर जो आप बैठे हैं ये घर मैं खरीद रही हूँ, मैं कोई बाहर वाली हूँ जो मैं घर को खरीद रही हूँ। मैं सामने वाले को होल्ड में नहीं रखूँगी, मुझे घर अभी नहीं चाहिए, भी आप किसी और को दे दें, बताते ही नहीं, होल्ड में करके रख देते हैं। ये झूठ है, ये गुनाह कबीरा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ बेचना है, मुझे नहीं बेचना है, आपको ख़रीदना है, मैं देती हूँ मैं देती हूँ आपको, फेस पैक ही रख लो जो मैं सेल करती हूँ, फेस पैक नहीं मैं देती हूँ आपको, मैं बेचना नहीं चाह रही हूँ, मैं क्या बोलूँगी, नहीं मैं दे रही हूँ आपको, क्या बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, पूरे आमाल अकारत हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातों में हमने अपने दीन की साथ अपनी खराबी की है। तो प्लीज़ इन छोटी बातों को क्लियर करो, तब जाके जन्नत हमारे लिए पक्की होगी। हो गया? सच्चाई क्या, नेकी क्या है, नेकी क्या है, नेकी क्या है, जन्नत का रास्ता है। नेकी क्या है, सच क्या है, नेकी का रास्ता है, नेकी का रास्ता जन्नत को ले जाएगी। इसके बाद मैं करती हूँ, फिर अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती क़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। पहले बात हो चुकी है, जहन्नम को कितने लोगों से जहन्नम को सिलगाई जाएगी। मैं एक चैप्टर लेकर हूँ आप लोगों को, जहन्नम स्टार्ट करने के लिए कैसे होगी स्टार्ट। अभी क्लास शुरू होने के लिए मैं आई, आप आए, बैठे, मैं बयान कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, ओके। वैसे जहन्नम स्टार्ट होगी, जहन्नम स्टार्ट होगी, कैसे से स्टार्ट होगी, इतना जल्दी भूल गए, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। 3 लोगों से जहन्नम भड़काई जाएगी। सबसे पहले मैं इसलिए रो रही थी ना उस दिन, इल्म जो जानता है सबसे पहले वो सही दिखावे के लिए अगर इल्म करेगा, आलिम जो होगा, जो कुरान जानता होगा, दिखावे के लिए अगर करेगा तो सबसे पहले उससे भड़काई जाएगी। नंबर 2 शहीद, नंबर 3 दौलतमंद जो अल्लाह की राह में लुटाता है मगर दिखावे के लिए लुटाता है, अपना नाम बनाने के लिए लुटाता है, दीन सिखाता है अपना नाम बनाने के लिए। तो उन 3 तरह के लोगों से जहन्नुम भड़काई जाएगी। कितना अफसोस नहीं, अल्लाह हमें उसमें ना कर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इन लोगों में हमें ना कर दे अल्लाह ताला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आते हैं, देखो अल्लाह ताला क्या कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं फिर अगर तुम ना कर सकोगे, ऐसी आयत ना ला सकोगे, ऐसी आयत नहीं ला सकोगे, कुरान की एक आयत नहीं ला पाओगे, हरगिज़ नहीं कर सकोगे तुम। क्या चैलेंज है अल्लाह ताला का, कोई ला सके बाज तक, ला सकती बा, कोई नहीं कर सकते ना। कितने इसके सामने किताबों को मुकाबले के लिए खड़ा करें, कुरान नहीं पढ़ाओ माँ, औरतें कुरान नहीं पढ़ाया करती, मुझे कहते हैं कुरान नहीं पढ़ाओ माँ, कुरान से बयान नहीं दो माँ, फ़ज़ाइल अमल पकड़ के उसमें से दो, ये कुरान आलिम के लिए है। अब हम जाके क्या सीखे हैं, फिर तो क्या पढ़ के आए हैं, कुरान ही तो पढ़ के आए हैं, पढ़ के ही समझा रहे हैं ना। नहीं पढ़े हो तो मुझे इतना आ जाता था क्या। अल्लाह देता है, किसी को चुनता है, किसी को खड़ा करता है, रब की मर्जी है। मेरे मरने के बाद ऐसे कहीं आ जाएंगे, आप लोग ही कितने तैयार हो गए हैं, घरों घरों में आप ही कितना कर रहे हैं, कितने आप तैयार हो गए हैं, अल्लाह तैयार करा रहा है, दुनिया चलती रहेगी। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है हरगिज़ ना कर सकोगे, उस आग से डरो, उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी है। सुन लिए, मैं झूठी बात बोली, जो आपको दलील मैंने दी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैंने बताई, ये नबी की बात झूठी है। हदीस बोलते ही मेरे पर गालियां देते हैं, बरोबर नहीं है औरत, हदीस बोलती है, हाँ ठीक है, मैं बरोबर नहीं हूँ, मैं कचरा हूँ, कोई बात नहीं, मगर मुझे मोहब्बत है मेरे नबी से, बड़ी आस है, कभी उम्मीद लगा के बैठी हूँ। मौत तो आएगी नहीं इंशाअल्लाह, मौत तो आएगी नहीं यहाँ पे इंशाअल्लाह। जब अल्लाह चाहेगा अपने नबी के पास ही मौत देंगे मुझे, या मक्कातुल मुकर्रमा में देंगे, क्योंकि अशीर को बिदअत से मरना नहीं चाहती मैं, उस तरीके से दफन होना नहीं चाहती। अगर मेरी मज़ार पे कोई बाजी ही बोल के आ जाएंगे, इसलिए मेरी मज़ार को पहले छुपाओ। मेरी मैयत में बच्चों को भी कहा है, मैं मर जाऊँ मेरा मकाम किसी को नहीं बताना, कभी कोई याद करके मेरी मज़ार के पास ना आ जाना, मेरी मज़ार के पास कोई ना आ जाना, क्योंकि मोहब्बत बहुत है, कई बहनों को बहुत है मोहब्बत मेरे से,
कहाँ मज़ार है, कहाँ दफना है, किसी को नहीं बताना, अननोन मुझे डाल के आ जाना। क्योंकि मैंने वैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मैंने सीखा, जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको पकड़े और दुआ करवाए कि अल्लाह के नबी ने कहा था उनसे दुआ करवाओ, वो कुछ दाग है उनके वैसे हैं तो करवाए दुआ, ऐसे गैब हुए, ऐसे गैब हुए, फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी नहीं मिले। रियाकारी ना हो जाए मुझ में, तो प्लीज़ हम ऐसे अमाल करके चले जाओ, कोई ढूंढने से भी निशान ना मिले, ठीक है। तो कोशिश ये कर लो दीन आगे पहुंचाने की, लोगों तक पहुंचा दो, ठीक है। आदमी है और पत्थर है, कौन से पत्थर? जो पूजा कर रहे हैं, जो जिसको भी जाके कह रहे हैं, वो पत्थरों को भी जलाया जाएगा। काफरों के लिए तैयार की गई, जो कुफर करते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते, उनके लिए तैयार की गई। और उन लोगों को खुशखबरी जो ईमान लाए हैं, जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल करे हैं, उनके लिए बागात हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ना, अमल अमल आमिलन सालिह। अब यहाँ पे देखो, उन लोगों के लिए जन्नत है, नेक अमल जो करें। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, उनके लिए जन्नत है। क्या है? जन्नत है, तजरी बहती है, मिन तहतिल अनहार, 4 नहरें। सोचो, एक इमेजिनेशन लेके आओ, अल्लाह ताला ने कहा है, इमेजिन भी नहीं कर सकते, फिर भी अब इंसान समझने के लिए, हाँ, जैसे कि बगीचे में बैठे हैं, सोने के हीरे के जवाहरात के दरो दीवार हैं, ऐसे झूले हैं, ऐसे पानी नीचे से नहरें जा रही हों, एक दूध की जा रही हों, वो आवाज़ें, वो सनसनाहट पानी की, वो दूध की, वो शहद की, वो शराब की, वो पानी की, ऐसी नहरें, झूले में मस्त। ख्याल करो तो फ्रूट खुद नीचे उतर के आ जाएगा, हमें हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, शराब पीने की ज़रूरत करेगी, वो अखबाब लाएंगे, और लड़के कम कम हमने अमाल किए तो लड़के आएंगे, ज़्यादा अमाल करेंगे तो फरिश्ते आएंगे, हद से ज़्यादा कर लिया तो अल्लाह ताला शराब दे देंगे। सीधी तकदीर है दुनिया में, मगर दुनिया में कदर नहीं है, हमको कदर ही नहीं है, दुनिया में कदर ही नहीं है। वो जन्नत इस दुनिया में है, वो जन्नत की कमाई इस दुनिया में है, वो जन्नत की नेमतें इस दुनिया में हैं। वो जन्नत के कैसे होंगे? कभी कहती हूँ अल्लाह वो कपड़े कैसे बनाएंगे, फरिश्ते कपड़े बनाएंगे, फरिश्ते खाने बनाएंगे, सब तैयारी होगी। ये काम नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। टॉयलेट जाने का टेंशन नहीं है, थूकने का टेंशन नहीं है, हाँ? मुंह से पानी नहीं आएगा, आंखों से नहीं, माहवारी नहीं होगी, कुछ भी गंदगी नहीं निकलेगी। अल्लाह का नाम लेकर, कुरान लेकर बैठने का भी नहीं है तुम लोगों को। अल्लाह 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 अल्लाह, सांसें पुकारते रहेंगे अपने रब को। जिसकी सांस इस दुनिया में पुकारेगी अपने रब को, हर लम्हा अपने रब को जो सांस पुकारेगी, उसी की सांसें जन्नत में अपने रब को पुकारते रहेंगी। यही बात है, आप अपने जिक्र को, अपने ज़बान को अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कुछ ना कुछ तो जिक्र इलाही करते रहा करो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, यहाँ पे जन्नत में, यहाँ रोक के मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास, यह आयत मुकम्मल नहीं करूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट करूँगी, टॉपिक बदलेगा वरना। जन्नत को जाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताते हैं, किसको? सलमान फारसी को, और बिलाल हबशी को, और बिलाल हबशी को, और यासिर बिन अम्मार को। 3 सहाबा बैठे थे। कितने सहाबा थे? 3। कौन कौन थे वो? बिलाल हबशी याद है ना, जो अजान देते हैं, अल्लाहु अकबर, ओके, बिलाल हबशी। दूसरे सलमान फारसी कौन थे? जो खंदक खोदने का आइडिया दिए थे। फारिस से आए थे, क्रिश्चियन थे, बाइबल लिखते थे, फिर उन्होंने कुरान पे ईमान लाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा आइडिया दिए, जितने घोड़े हैं पूरे गड्ढे में गिर गए। 1 महीना लगातार पेट को पत्थर बांध के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने खंदक को खोदा है। जिनके खंदक का आइडिया सलमान फारसी ने दिया है। फिर उसके बाद यासिर कौन? जिनकी माँ को खींच के सल्लाखों से कभी शर्मगाह पे पैर रख के मारा था, चीरे थे। पहली शहीद औरत थी, सुमैया थी, सुमैया का बेटा है। मैं और आप जन्नत मांगते हैं? मांगते हैं? हमें इंतजार है जन्नत में जाने का, है या नहीं है? ना धीरे बोल रही, क्यों जी? मौत का डर क्या जी? मरेंगे जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। है जन्नत की आस? मुझे हद से ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। पागल हूं मैं रब को देखने के लिए।
पागल हूँ मैं सज सवर के पन सवर के पेन ओढ़ के आहा सजदे में गिर के जब तीर हूँ जब तू आए तो फिर सजदे में गिर जाऊँ देख के। कैसा देखना अल्लाह ताला तुम ना, कैसे देखना अल्लाह ताला, वो कैसे होंगे आप, कैसे गर्दन उठा सकते हैं क्या, तुम्हारे सामने गर्दन उठा सकते हैं क्या, तुम्हें कैसे देखना है अल्लाह ताला। आपने कहा है ना चांद कैसा है वैसे देखना है, तो हमें देखने ना उफ़क़ पे देखेंगे ना अल्लाह ताला। मगर जन्नत किसी का इंतज़ार करती है कि आए तू आजा, कब आना है, तू आजा मेरे पास। जन्नत इंतज़ार करती है कि तू कब आएगा। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ हमें वैसा बना दे, हम जन्नत का इंतज़ार कर रहे हैं। जन्नत किसी का इंतज़ार करती है, जन्नत किसी का इंतज़ार करती है, हूरें किसी का इंतज़ार करते हैं, आपके दीनदार शौहर आपका इंतज़ार करते हैं। हमें नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी ने पता है, ये देखो ये तीन जो बैठे हैं ना इनका इंतज़ार जन्नत कर रही है। तीन जो बैठे हैं ना ये तीन, मैं कहती हूँ अल्लाह उनके जैसा हमें बना दे, उनके उन्होंने जैसे रास्ते पे चले हमें वैसा बना दे, उन्हें उनके रास्ते पे हमें कर दे। क्यों, उनको क्या आस थी, कुर्बान होते थे अल्लाह की बातों पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे। देखो दो चीज़ अगर नेकी करेंगे तो जन्नत को नहीं जाएंगे, नेकी करेंगे तो शौक हो जाता है ना मेरी बातों पे आप लोगों को, हकीकत है ये। नेकी करेंगे तो जन्नत को नहीं जाएंगे। किसी को गुनाह करते हुए छोड़ दोगे और उनको रास्ता नहीं दिखाओगे तो जन्नत को नहीं जाओगे साथ में। अगर नेकी करेंगे आप, मैं नेक हूँ, आप सब नेक हैं, हम पूरे नेक हैं, हमारे सामने कोई बदकारियां कर रहे हैं, हम देख के अनजान अपना रास्ता पकड़ रहे हैं, छोड़ो हमें क्या करना, भाड़ में गए भी बोल के कौन थुका लेना, आपकी लैंग्वेज में बोलती हूँ, क्यों थुका लेना बोल कर, बोले तो खता, नहीं तो खता, कुछ करे तो खता, कुछ नहीं तो चलो भी अपना रास्ता देखो, अपना रास्ता देख लो जहन्नम का, अपना रास्ता देख लो जहन्नम का। रोजे रहते हुए भी, नेकियां करते हुए भी, इबादत करते हुए भी, हज करते हुए भी जहन्नम का रास्ता देख लो। जब तक आप उनको मुंह से रोकेंगे या हाथ से रोकेंगे या दिल में बुरा जानेंगे, स्टेप्स हैं इसमें। अब क्या आप बोलना नहीं चाहते ना, बोलो तो झगड़े फसाद, चलो दुआ करो अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमा, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, नहीं मिलेगी जन्नत। हमें जन्नत की बड़ी आस है। क्या 3 बार बोलो जी वाजिब है, बोलो जी जन्नत में कैसे, अल्लाह मैंने सकल जन्नत फिर दोस्तों भी कौन है, इधर गर्दन इधर घूम रहे उधर घूम रहे। जन्नत जैसे कि फ्री में इनके लिए बट रही है, बट रही है। जाओ दुल्हन का जोड़ा खरीदने के लिए 50,000 मिनिमम, 25,000 मिनिमम, 10,000 तो ढंका नहीं आता कुछ भी 10 में, 25, 50, 75 लाख रुपए जोड़े। जब तुम्हें याकूत और मरजान के पत्थरों से गड़ी हुई सारी दुनिया की पूरे दौलत डाल दो, वो ओढ़नी नहीं बना पाएंगे, वो ओढ़नी देने वाला है रब। तो किसके लिए क्या नहीं कर सकते, कितना नहीं कर सकते। जरा बीमार, छोड़ो भी नहीं होता, आज कुरान पढ़ने नहीं जाते, पाप नहीं हो रहा, तबीयत कैसी की हो गई है, मैं मरते मरते खड़ी मर गई। इस्तिकामत, इस्तिकामत, इस्तिकामत का मतलब अल्लाह ताला की, आज हम नमाज पढ़े, रात को बहुत बीमार हो गए मेहमान, पूरा घर भर के आ गए, रात के 12 तक मेहमान रहे, सबका खाना हो गया, थक गई जी, पैरों में बहुत दर्द दे रहा है जी, अभी छोड़ो अल्लाह गफूर रहीम, रात को उठ को खजा पढ़ लेंगे, अब सो जाएंगे, चलो बस सो जाएंगे, नहीं होता बा अल्लाह माफ़ करती बा, गफूर रहीम नच तो और कौन है, वो गफूर रहीम, सो जाएंगे। ये इस्तिकामत नहीं है, ये शहादत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। बिरयानी पका के खिलाते रहे, कबाबा गिबाबा खिलाते रहे, मेहमानों के साथ बकते रहे, दुनिया की बोल बोलते रहे, रब की बोल बोलने के लिए थक गए, रब की बोली के लिए थक गए। रब की बोली बोलो, परिंदे चरिंदे बोलते हैं रब की बोली, रब की बोली बोलो, रब की बोली बोलो। फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो जल्दी जल्दी दौड़ो, मौत ना आ जाए। प्लीज मेरी बात को याद रखो, जल्दी जल्दी दौड़ो, मौत ना आ जाए। मौत आ गई तो कोई ताकत एक नेकी भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज अपनी इबादत जितनी भी है, इबादत जो करते हो, इबादत के साथ देखो। अब क्यों अल्लाह ने कोविड दिए, कोविड में कौन कौन मरे, मुझे भी तकलीफ हुई, आपको भी तकलीफ हुई, मेरी भी सांसों में तकलीफ हुई, आपकी भी सांसों में तकलीफ हुई। हम भी इबादत करते थे, गुनाह नहीं करते थे, अल्लाह ताला लपेट में ले आते हैं। अल्लाह गजब में कब आता है, कब आता है गजब में, जब दीनदार भरे हुए होते हैं, वहां पे कुछ गुनाह होता रहता है, अल्लाह गजब में आ जाता है।
اللہ غضب میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتا ہے. یہ اتنے دیندار ہیں, اتنے. اب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, کسی بہن کو میں نے دعوت کی, آ جاؤ پلیز, آ جاؤ, آ جاؤ, نہیں بہن آ جاؤ, ہم پورے مل کے کریں گے, یہی ٹاپک ہے, پورے مل کے کریں گے, بلاؤ سب کو, آؤ دین پہ آ جاؤ, دین پہ آ جاؤ, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, بلا لو سب کو, پیار سے, محبت سے, کوشش کرو. نہیں میں سیکھ لی, میرا ہو گیا, دوسرے گئے بھاڑ میں, دوسرے گئے کہیں بھی گئے, ہمیں کیا, کہیں مارے, ہمیں کیا, کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم سے, واسطہ نہیں ہے, کوئی لین دین نہیں ہے. ہر بات میں بتا رہی ہوں تاکہ ہم لوگ کہتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے دوسروں کو دین پہ نہیں بلائیں گے, جب تک دعوت نہیں دیں گے دین کی, ہماری عبادت ضائع ہے. آپ لوگ مجھے بتاؤ, آپ کے پڑوسیوں کو کتنوں کو آپ نے بلائے, اپنے رشتہ داروں کو کس کو بلائے دین پہ, کس کس کو اپنے لائن ایڈ کیے. چلو کم از کم آ نہیں سکتے تو سن لو. آپ کو سوال کریں گے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے. پوری بستی کو غارت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہلے غارت کرتے ہیں جو سب سے زیادہ دیندار ہے. جب بستی کو غارت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھے, کہنے کے لیے کہے تو جبریل امین نے کہا, اللہ یہ تو تیری عبادت کرتا ہے, کسی سے کچھ نہیں, بس تیری عبادت میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہے سب سے پہلے اس کو غارت کرو, آپ کو پہلے, مجھ کو پہلے غارت کریں گے. آج ہم نے آیت پڑھے ہیں, قودها الناس والحجارہ, آگ انسان اور پتھر سے جہنم جلائی جائے گی, بھڑکائی جائے گی. میں اور آپ جہنم کی آگ نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ہمارے گھر والوں میں ماشاءاللہ اتنے اتنے بڑے نیلس چھوڑتے ہیں, اتنے اتنے دوپٹے اوپر رہتے. میں بیان کرتے کرتے بچی کو میں نے کیوں بولی, کیونکہ امر بن معروف نہی بن منکر, اب میں بیان کروں فائدہ نہیں ہے. جب بچی بغیر دوپٹہ چھوٹے کے آ رہی ہے, میں اس کو روکوں گی نہیں, میرا بولنا ہی بیکار ہے, غارت ہے. اللہ پھینک دیں گے اللہ تعالیٰ. تو سامنے پیار سے, محبت سے کوشش کرو دین میں سب کو لینے کی. آ جاؤ بھی, ہم دین سیکھ کے آتے ہیں, راضی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بات مان لو. استقامت نماز پہ جیسے ہوتے ہیں, نماز پہ ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کی بھی دوسروں کو بولا کرو. نماز پڑھنے کے لیے دوسروں کو, اب ہمیں اریٹیٹ ہوتا ہے, ارے ہمارے شوہروں کو بولو تو پہلے بولتے ہیں اپنا دھو لو بھائی, جاؤ, ہماری خبر کی جھڑتی ہم دیتے ہیں, تمہاری, کئی عورتیں کہتے ہیں مجھے, تمہاری خبر کی جھڑتی تم دے لو, ہماری ہم دیتے ہیں. بولتے رہو, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بولتے رہو, اللہ تعالیٰ نے کہا بولتے رہو. گالی سن لو, کوئی بات نہیں, گالی میں اجر ملے گا, گالی میں آپ ذلیل نہیں ہوں گے, گالی میں اجر ملے گا. اجر کے لیے ہم سارا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نماز کی اصلاح کراؤ. نماز پڑھتے ہیں عورتیں, دیکھو بھی اہل حدیث ایسا پڑھتے سو, جماعتی ایسا پڑھتے سو, سنی ویسا پڑھتے سو. کون کیسا پڑھتے مجھے نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, اس پہ فوکس کرو, اس پہ فوکس کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے سامنے, میں حاضر ہوں. کیا کہا آپ نے؟ اب پولیس میں کیا کرتے ہیں, پولیس میں کیا کرتا ہے, پولیس آگے سب سے پہلے کیا کرتا ہے, گن اٹھا کے کیا کرتا ہے, ہینڈس اپ. کیا جی کرتا ہے پولیس والا, ہینڈس اپ کرتا ہے. تو میں اللہ کے سامنے ہینڈس اپ کرنے کے لیے, ہمیں نہیں کرتے با, ہمیں نہیں کرتے. کون کی کرتے سو, یہ انہوں کافر ہیں, کفر کری سو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے وہ چیز کرنے سے وہ کافر ہے, بہت اچھا کافر ہے, بہت اچھا کافر ہے وہ. تمہاری نظر میں وہ دکھتے ہوں گے, اللہ کے فرشتے ان کو پیار کرتے ہیں. مرنے کے بعد ایسے لوگوں کو جو استقامت پہ رہتے ہیں, رسول صلی اللہ, اب میرے پاس اس ایریا میں مجھے کتنے لوگوں نے بولا تمہیں مار کے نالے میں ڈالیں گے, مار کے پھینکیں گے. میری 2 ویلر یوں سے اڑا کے جاتے, یوں سے ٹکر مار کے ایکسیڈنٹ نہ کر کے جاتے. میں ہار گئی نہیں, مر جاؤ, میں مر جاؤں, چھوڑو. کبھی بیٹھ کے سوچتی, اللہ مر گئی تو اچھا نہیں, اللہ اچھا ہے نا, میں مر جاؤں, کوئی بات نہیں نا. آج بھی آپ اتنے سارے جمع ہوئے, اتنے ہزاروں کے پورے گروپس میں جوائن ہوئے, کیسے ہوئے؟ اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مولاکم, میں مولا ہوں تمہارا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا خیر الناصرین, سب سے بہتر میں مددگار ہوں, سب سے بہتر تمہاری مدد کرنے والا میں ہی. وہ ایک مولا کافی ہے, مولا علی نہیں, مولا انت مولا, مولا علی نہیں, انت مولا.
تو مولا. تو نماز اگر ہماری دوسروں کو اصلاح نہیں کرائیں گے, نہیں بھی جاری بیان سیکھ لیں گے, ان کی نماز ہم نہیں پسند, بس کیا کہ اچھا لگتا ہے, اچھے باتیں بولتی ہے عورت, وہ سن لیں گے. وہ نماز ویسا پڑھنے کا نہیں, بھی ہمارے باپ دادا نہیں پڑھے, کوئی بھی نہیں پڑھے, میں نہیں پڑھی. حج کو جاتے ہیں, حج میں ہر ایک طواف کا ایک ایک چکر میں کھڑتے ہیں. کہاں پہ کھڑتے ہیں؟ حجر اسود, پتھر جو آسمان سے اترا ہے. یہ حکم ہے, کیوں میں پتھر کی پوجا کروں؟ میں نہیں کرتی با, میں بول سکتی ہوں, نہیں بول سکتی ہوں میں, مگر نہیں بولوں گی, کیونکہ فرمان نبوی میری عبادت ہے, احکام ایک الہی میری عبادت ہے, اللہ کا احکام میری عبادت ہے, فرمان نبوی یہی طریقہ عبادت ہے. اب پتھر کے سامنے کھڑنا ہے, ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا. کیوں کرتی وہاں پہ؟ جماعتی الگ کرنا, اہل حدیث الگ کرنا, سنی الگ کرنا, کہ کو حج الگ کرتے نہیں, کیونکہ حضور نماز نہیں پڑھ کر ہی بوسہ دینے سے پہلے استلام جو کرتی, بسم اللہ اللہ اکبر جو بولتی, ہاتھ اٹھاتی. ہاتھ اٹھانا نہیں جی, کیوں اٹھاتی جی؟ جب نماز میں نہیں اٹھاتے تو حج میں کیوں اٹھاتی؟ نماز میں اٹھانا نہیں چاہتے. صحیح بخاری کو ہر کوئی مانتا ہے, صحیح بخاری کو ہر کوئی مانتا ہے. مجھے وہ عورت آ کے بولی تھی, حاجرہ نام ہے عورت کا, مسجد اقصیٰ سے, نہیں صحیح بخاری غلط ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تم یہ بھی بولنے پہ ہمت آ گئی؟ صحیح کا معنی جانتے ہو تھے نا آپ سب؟ کیونکہ پھر بھی اخلاق محمدی تھی ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک عورت آئی ہے, ایک عورت بات کرنا, دوسرے نہیں بات کرنا. میں نے سب کو روک دی تھی, نہیں بات کرنا, اخلاق سے نہیں ہٹنا. ہمارا دین اخلاق پہ ہے. کبھی ان کو اخلاق سمجھ میں آ جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یہ لوگ مان رہے ہیں, تو چلو ہم بھی دیکھیں ہم غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. اخلاق, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کسی مرد نے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے. کیا بولے؟ سب پکڑ کے مارنے جا رہے تھے ختم کرنے کے لیے, اس کو پکڑ کے نہیں ہٹانا, چھوڑ دو وہیں پہ کر لینے دو. بولے قبلے کے رخ کر کے پیشاب کر رہا ہے ایک آدمی, اس کو نہیں معلوم وہ قبلہ ہے, وہ کر رہا ہے, سارے صحابہ مارنے کے لیے کر رہے ہیں. حکمت دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیوں ہٹانے نہیں دیے؟ کیونکہ پیشاب کرتے کرتے مڑے گا تو پورا پیشاب پھیل جائے گا. کیا حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک ایک بات میں ادا ہے, ایک ایک بات میں فدائی ہے ان کی. تو ہر بات میں بن دیکھ کے آنکھیں بند کر کے قرآن و حدیث میں جو بات آتی ہے مان لیتی ہوں, اس پہ چل جاتی ہوں, یقین کر لیتی ہوں, اس پہ بھروسہ کر لیتی ہوں. تو یہی میری زندگی, یہی آپ کی زندگی ہے. اگر نہیں مانو گے اللہ کی بات, اطاعت نہیں کرو گے, اللہ کی بات نہیں مانو گے, نبی کی بات نہیں مانو گے, کوئی امان ہمارا نہیں لیں گے. کتنا بھی کچھ بھی کر لو, دوسروں کو نماز پہ بلاؤ. بچوں کو لوگ کہتے ہیں باجی فجر پہ نہیں اٹھتے, تم ان کو بولو. میں دینی ماں ہوں, بچوں کو پوچھو کتنا جھنجھوڑتی ہوں, کتنا بچوں کو پیار پیار سے میں کتنا ان کو دلوں پہ چڑھایا ہوا ہے. تمہیں ماں ہو, پیٹ میں رکھا ہے, 9 ماہ 10 مہینے رکھا ہے, تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے بچوں کی اصلاح کراؤ. تمہیں خبر میں پوچھیں گے, تم کو یہ سب ہوگا, آخرت میں نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ. تم نماز پہ خود پڑھتے ہو, بچوں کو سلاتے ہو, بچے بیمار ہو جائیں گے, پھر کون سی عبادت کر رہے ہو, کون سی استقامت پہ رہ رہے ہو؟ بچوں کو تیار کرو, جب میں اور آپ مر جائیں گے بچے اٹھا کے اللہ بخش دے کہیں گے, دوسرے مہمان آئیں گے اور چلے جائیں گے. بچے کبھی یاد کریں گے, سکھا دو اسٹوڈنٹس کو, کبھی نہ کبھی الف با پڑھتے پڑھتے کبھی ہم ان کے نظروں میں رہیں گے مرنے کے بعد بھی. تو سکھاؤ, دوسروں کو اصلاح کراؤ, دین آگے پہنچاؤ. دین نہیں پہنچائیں گے ہمارا کوئی اعمال نہیں لیں گے. تبلیغ کرنا ہے ہمیں قرآن سے, بلغ بما انزل من ربک. نہیں کرو گے پکڑ میں آ جاؤ گے. مجھے ایک جن کو تبلیغ کرنے کا نہیں ہے, یہاں پہ ہم سب کو کرنا ہے, ہم سب کو کرنا ہے, ہم سب کو دین پہنچانا ہے. آج بیٹھے ہیں, گھر سجا لیے بیٹھ گئے, گارڈن بنا لیے بیٹھ گئے, کار لے لیے بیٹھ گئے, جا کے آئے بچے کام سے, پھر شاپنگ مال پہ چلے گئے, آؤ جی قرآن پڑھنے, ٹائم نہیں با, کیجیے نہیں آئے, مہمان آ گئے با. خبر میں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے, 3 سوال ہی پوچھیں گے, 3 سوال میں پورا آ جاتا ہے. من ربو کا, کون ہے رب؟ رب اللہ. دین راضی, راضی نہیں ہے نا دین سے, کیسے بولو گے جا کے خبر میں؟ اللہ میں شوہر سے راضی رہی, میری ساس سے راضی رہی, میری ساس نہیں کرنے دی, میرا شوہر نہیں کرنے دیا, میرا بچہ نہیں کرنے دیا, انہوں نے, میں کیا کروں اللہ, ایسے بولو گے؟
अब मेहमान आ गए थे, अल्लाह मैं नहीं कर सकी, ये बोलोगे? मैं बीमार हो गई थी ना, तुम्हें तो बीमार करे, कोई और बीमार नहीं करे ना अल्लाह ताला, तुम्हें तो बीमार करे, मैं नहीं करी अल्लाह, तुम्हें तो सब मालूम ना। ऐसे बात करोगे? क्या बात करोगे? प्रिपेयर करे हैं, प्रिपरेशन करे हैं, एग्जाम को जाने से पहले रात भर बैठे रहते थे हम लोग, रात भर बैठे रहते, पेजेस पलटा पलटा के दीवानों की हालत होती थी। आज खबर के सवाल जवाब के पेज जैसे कभी जिंदगी में पलटा के देखो, आज से 1 साल पहले से मैं क्या कर रही हूँ, कितना दिन का काम कर रही हूँ, किस किस को सिखा रही हूँ, किसको इसको क्या कर रही हूँ, कितने गुनाह मैं छोड़ी, कितने नहीं क्या मैं करी, क्या मेरे पास है सामान, क्या है मेरे पास माल, हाँ? क्या है मेरे पास, कितने रोजे हैं मेरे पास, कितनी नमाजें हैं मेरे पास, कितने नवाफिल हैं मेरे पास, कितना सदका करी हूँ, कितना मेकअप करके कितनी जगह बाहर गई, वो सोचते हैं। क्या क्या रंग का मेकअप करी, वो सोचते हैं। क्या कपड़ों पे क्या मैचिंग करी, वो सोचते हैं। चप्पल की मैचिंग कौन सी अच्छी रही, वो सोचते हैं। मेहंदी बड़ी अच्छा डिज़ाइन था, अब नेक्स्ट दूसरा लगाएंगे, वो सोचते हैं। कपड़ों का सोचते हैं नहीं, अपने अमाल अपने खबर की तैयारी करेंगे। मैं बार बार याद दिला रही हूँ, कोविड की बीमारी आई तो अल्लाह ने नेकों को भी लेके गए। हम इस्लाह नहीं कराएंगे अपने पड़ोसियों की, अपने घरों की। नहीं नहीं नहीं, तोड़ दिए थे अल्लाह ने, भूल गई मैं, रब्बी अजर दे मुझे तो। नहीं नहीं, वॉमिटिंग होके टूट गया। बिस्मिल्लाह। ठीक है, आप देख लो, सोचो अपने आप से, प्लीज जरा खामोशी इख्तियार करो। जो रोजा है उनको दो पानी, ये लो, इसमें से निकाल निकाल के दो। ऊपर से निकाल लो। अब हमारे कबर्ड में कितने बुरखे हैं, कितने कपड़े हैं, कितना जेवर है, देख लो, जाके देखना प्लीज, मैं गुजारिश करती हूँ। कबर्ड खोल के देखो हमारे पास कितने कपड़े हैं, हमारे पास कितने बुरखे हैं, कितने पर्स हैं, कितने चप्पल हैं, कितना जेवर है, सब देख लो। देख के एहसास करो मुझे छोड़ के जाना है, मुझे जन्नत में बहुत अच्छे मिलेंगे, इसलिए मैं सबके सामने ये नहीं पहनना है, मुझे इसमें पर्दा करना है, गैर मर्दों के सामने नहीं जाना है। ये मैं इस्लाह करूँगी तो मुझे ऐसे अच्छे कपड़े मिलेंगे, तूबा झाड़ से बनाया जाएगा, हीरे जवाहरात नमरूद ये सब मिलाकर सजाया जाएगा। ओके, ऐसे कपड़े देंगे, अत्तर कैसा अच्छा होगा, खाने कैसे होंगे, अगर नहीं तो अल्लाह ताला ने कांटे दूंगा मैं। ये एक बात पे मुझे रोनते खड़े होते, मुझे नहीं संभाला जाता, बहती हुई पीप पिलाऊंगा मैं। बहती हुई पीप कहाँ से निकलती है, जहन्नमियों को जो जलाते हैं, जहन्नुम में से भोकर यूं निकल कर आती है। ऐसे ऐसे जैसे आपने कहा था ना, 4 नहरों की बात हुई थी, 4 नहरें नीचे से बह रही होंगी, जहन्नुमियों के लिए नीचे से पीप बह रही होगी, लहमजिन्ना मिनन्नार, पीप बह रही होंगी, वो पीप बहती हुई पीप को अल्लाह ताला पिलाएगा। अम्मा जूस खोलो, आखिर में आपको मिलता है, पीप पिलाया जाएगा, गर्म पानी पिलाया जाएगा, कांटे देंगे, ठोसेंगे, और हलक तुम्हारा ऊंट जैसे होता है भूखा, वैसे तुम खाते रहोगे, कुछ भी नहीं तो क्या करेंगे। डिसाइड करो, ये मेरे पास इतने कपड़े हैं, इतना जेवर है, इतना फर्नीचर है मेरे पास, ये दुनिया के लिए मेरा है, ये दुनिया के लिए है। अब मैं दूसरे वतन को जाऊंगी, ये मैं लेके नहीं जा सकती, दूसरे वतन को जाऊं नहीं ले जा सकती, यानी मरने के बाद मुझे ये लेके जा नहीं सकती मैं। अब मैं यहाँ से दुबई जाऊंगी, ये पूरा पैक करके जा सकती हूँ, पूरा घर का सामान जा सकती हूँ, जा सकती हूँ। लिमिटेड कितना है, 40 kg यानी कि कफन, लिमिटेड कितना, 40 kg, लिमिट कितना, कफन, लिमिटेड कितना, 40 kg, लिमिटेड यानी कफन, खबर में कितना ले जाएंगे दुनिया से, कफन ले जाएंगे। 3 दोस्त है ना, एक तुम्हारा माल, एक तुम्हारी औलाद, तीसरा तुम्हारा अमाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छे तरीके से समझाए थे। तुम्हारे साथ बेटा बोलेगा नहीं मैं नहीं आ सकता तुम्हारे लिए, सिर्फ खांदा दे सकता हूँ, शौहर बोलेगा खांदा दे सकता हूँ, माल क्या बोलेगा, मैं सारी जिंदगी माल के लिए झूठ बोलते रहे, फरेब करते रहे, सब करते रहे, बोलेगा मैं तुझे कफन दूंगा। अमाल बोलेगा चल मैं तेरे साथ आता हूँ। अमाल को अच्छे दुरुस्त कर लो। मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मिन्नतें करती हूँ, मैं फरियाद करती हूँ आप सबसे, अपनी इस्लाह करा लो, दूसरे बहनों को सही दीन पे चलाओ, कोशिश करो 4 बातें एक बार बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अब जितने बेटे मेरी आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, यहाँ से शुरू कर लो, हुई थी ना मेरी तुम्हारी लड़ाई, हुई थी ना, लड़ाई हुई थी ना, हमारी लड़ाइयाँ हुए थे ना, नहीं हुई थी वह लड़ाई दीन पे, ऐसा नहीं ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसे बोलते बोलते सही बोले, अब लड़ोगे, अब मानोगे या लड़ोगे,
मानते हो ना? तो आप भी किसी को दीन सिखाएंगे, आपसे कुछ लड़ेंगे, कुछ बोलेंगे, इस्लाह करेंगे, ऐसा क्या वैसा क्या वैसा क्या ऐसा क्या, दलील कुरान करीम से निकाल के, तो फिर इस्लाह हो जाएगी। आगे बढ़े। वाखिर दावाना हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जन्नत हमारा इंतज़ार करे, जन्नत हमारा इंतज़ार करे, जन्नत हमारा इंतज़ार करे, जन्नत हमारा इंतज़ार करे। हम आपका दीदार का इंतज़ार करते हैं, हम आपके दीदार का इंतज़ार करते हैं, हम आपका दीदार का इंतज़ार करते हैं। आखिर दावाना हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई आकर आपको मेहमान सलाम करता है तो आप क्या जवाब देते हैं? पूरा बोलना, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो जितना आपको कहेंगे उससे बेहतर ज़्यादा करना है। कोई सलाम अलैकुम इतना ही बोलते हैं, गुस्से गुस्से प्यार जताते हैं, उसके बाद आप क्या जवाब देना? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है।